gara-gara lainan partai pas tak nyapa, lainan mandiri pas tak nyapa, mantoh amoso so matuan kamuso anan kerep mak nyemak dek kiai net kubah bede todus tok kotok bede kalian kon wakeh jar keng nyon berkah berkah berok kan iki bede jalan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kula cek bungana peringatan Isra Mi'raj malam mangken paneka yese kalaben pangaji yese kalaben ceramah aga jawab bu ceramah aga kena pu paksa yese kalaben santapan roha mana biedus nika pak santapan jasmani ilmu santapan roha cek kun jasmani mololos roha santap makle imbang jasmani dengan roha setocunna para rabu pengajian baneka panapa takok panjenengan dekik peleman kuber dari pengajian toko etanya kioreng pak dari di mata nom pengajian di ma masjid Baitul Muttaqin Mustaqim pas beda dengan tanya apa tojuna ngaji teh aja beda memang jena tojuna ngaji ini kenapa pak ditakok beda dengan tanya dari dimah pengajian apa tojun pengajian pocur pada pengajian pak tojuna orang ngaji nih pak tade lain keangkui makoko jadi panjenengan bu montoroko wah iman palebur hadir dek pengajian gila karseng pak mon pengajian ben setan paseng apa napa ya mi sengkak dari naraja na kenceran bu panjenengan lepelian kula milia kiai kenceran bana pas baleng raja kula milia tade benda ngaji benih mun nyari kenceran seraja ngaji jengken mireng ngaki pak orang tedung neng pengajian le kenceran pak make tedung ya tore saya tedung kula tanda pot repot benih panjenengan tedung kula tedung aki ya benih kula tidak berbicara fadilan orang ngaji abid benih kayak gini para rabu sebeten kaula amul jiaki lakar sakak dinto lakar melas manabi pengajian pak apa napa genjeren belantai pada ngaki mangken sarang Allah melas membedalom kolom tangki bu elok celok so ustad tak langkong duk setuju nah bodoh tangkuh sekik bodoh luar kan sakak dinto sobaja engkel masuk karena pengajian beti lain sampai telok kalih panitia lok celoken pani kadeng-kadeng ki top nguntok nih apa apa mangga teu banja ya apa mangga teu banja nih kemon pengajian coba beda orkes beda pengumuman tak langkong dek setuju beda tetangke khusus epon warga pamaroh sekik beda luar sobaja engkel masuk karena artis sediri sorbeja ampon rabu beda tade pak orkes emolana kol belu mangrib afol ini kena sore yang jual kacang apa nih pengajian orang apa mi sengkah genjeran belantai pada ngaji mangken pak cek kenge genjeran bagi mangken apa macet pamorok macet kan bulung-bungan macet
Sahabat-sahabat orang ngaji sekalian, hadiahna oleh emas sakarong mama dibagi mangken macet kan bulung bunga tak usah ujau bu amak mum saos sahabat-sahabat orang amak mum sekalian situng orang seketebu rempak langger lebih-lebih hari Jumat sahabat-sahabat orang Jumat sekalian situng orang 1.000 ki kemis full genjeren belantak padeng pak genjeren ini kedeki mun sete pak apa-apa mun berdeba lomba futsal lomba karaoke lomba sepak bola lomba jantung sehat mi semangat orang gak bisa mula jantung sehat bu sopu apa embu anak kompoi mangkat asa batuan mereka sana jangan tak apa jeng sopu mangkat saya mah bila ekor bing neng jalan apa na bagi ay mun jantung sehat mi semangat hadiahna polan batek nomor situng le Honda nomor 2 le kulkas nomor 3 le kipas angin karena padang hadiahna makan orang semangat genjeren melendak waduh terus pak kula napa jepon panjenengan sorotoron toron kula ini kayak rosoro sanyana soro terus berarti kan ini rosoro para rabu sebeden kaula amul jiaki bu mana bimanus sekanto ampon koko iman ampon kuat iman maka manusia kak dinto bu tak gempang terpengaruh bu mun koko iman tak gempang terpengaruh niki lecek madu dan gula nih kawan panjenengan oning cuko sebeda etase bu oning cuko sebelum tasek cuko sebelum tasek kak disebut apoluan tahun tangki bu apa na pecuko ilm tasek apoluan tahun pak minta ajen pak padahal aing tasek kan ajen tangki ajen aing tasek masya Allah apa na pecukon minta ajen jawab tahu nih nah bocor pada pengajian cukup lem tasek sana jen tasen ajen cukon tak ajen apa nama kiai tak lain karena cukup kele odik tak disapa pak ajen nih muncul kon odik tak karya ajen betul lah sebenarnya cukan iman manusia menabi iman manusia ini ampun koko ampun kuat ampun odik nun kele nun motor cangkolang make apolong ben orang korang ngajar punten tak gempang terpengaruh tapi sebalik ke menabi cukup mate bu oning cukup mate tak usah apoluan tahun 5 menit sahos mun cukup mate lebih pas berdaya atas secobik ajen tak ajen ajen muka-muka panjenengan saya hadir malam mangken tamaswah cukup seodi amin ya rabbal ini kita ada pakai isro nih pak cek mungkin ngepencak gula ki kembengan kita ada pak ke jurus ini terus bu para rabu sebeten kaula amul jiaki tadi iman ini kebekta pak dek kadi masaos iman ini kebekta malai selamat entar ke kantor iman betah ada gengah iman betah entar ke sabe iman betah malai selamat apa napa Jakarta pak banyak koruptor orang korupsi kasih benireng butuh pak tangki pak Jakarta saya tangkap KPK benireng gendeng gak sah profesor doktor insinyur SH MA MBA MM MHum SAG S1 S2 apa na bagi Jakarta mi korupsi padahal yang benter apa nama mi korupsi iman tak efekta sebelum lomaren
si pegawai negeri entar ke kantor iman nah sabe 6 lumayan nah jarok norok man ben man mau norok ke kantor man kok tak bisa korupsi man. Setekeng entar ke pasar imannya ditaruh di laci meja jarok norok man ben mau norok ke pasar kok tak bisa ngoreng tempengan man. Sering tani entar ka sabena iman sabe 6 lumayan nah jarok norok man ben mun norok ka sabe man kok tak bisa alanduk tanah noreng man. Kalau sudah iman kondisi dasarnya insya Allah negara ini aman pak. Ini lebih-lebih akhir-akhir mungkin nih bu manusia kadang-kadang disodori kalimat indah tapi berbisa tapi beracun. Oleh karenanya manusia nih pak kutu andi pendirian pak manusia kutu andi prinsip khusus epon umat Islam jangan sampai bermintal seperti kecambah ya ngeri-ngeri jauh ini ketua sebani dia apa nih ini kan merangkap nyaman gula meninggal. Umat Islam jangan sampai bermintal seperti kecambah jamintal jambe yang Islam nih bu jambe nih pak oning jambe pak lagi jambe nih kata andi pendirian pak dek kak di mak jambe nih ke masuk tenggi pak beda roce masuk jambe beda rawon ayo tahu isi masuk jambe mungkin ada cerita nah jambe nih ke loros pak bilu kekapi. Umat Islam jangan sampai bermintal seperti kecambah. Umat Islam kudu andi prinsip. Lebih-lebih akhir-akhir mungkin banyak aliran-aliran saya kesasar mereka harus memperkokoh keimanan kita. Muhammadur Rasulullah. Ada sepeh rokok selang pesawat jawab Quran ni pak maklai lemas hati ki walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Panikah identitas seorang muslim atau pengikut Muhammad. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengikuti Muhammad pasir pengikut Muhammad panika. Mangkene banyak rengkong ngaku umat Kanjeng Nabi, Pak. Mun KTP na Islam. Mun beda fotoan KTP, sing ngajak sepek galero. Siapa ke? Nyaman ke? Abdul Rahman. Alamat Pamaroh, pekerjaan tani, agama Islam, not Islam. Apa jeng? Enje. Apa sah? Enje. Mun ngak panik kecaran bu. Insya Allah aku saya bakal masuk swarga. Insya Allah kun KTP dan kabar Rabu sebeten kaula amul jaaki. Panapaan kiai tanda-tanda pengikut Muhammad pertama asyidda'u 'alal kuffar, tegas menghadapi orang kafir. Nikah pengikut Rasulullah menghadapi orang kafir tegas. Saya maksud tegas negak dinto benih bah ngajak atau okar. Belum tentu. Yang dimaksud asyidda'u 'alal kuffar negak dinto mempunyai garis yang nyata dalam berkeyakinan.
Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, yang haram dikatakan haram, yang halal dikatakan halal. Tegas umat Kanjeng Nabi, mun halal halal, mun haram haram. Pertama so awan jen pikir ya mungkin juga lik beli saya halal tadi haram, saya haram tadi ha kula kun made pak ni kabu ki tu ke sekiai tu ke sekiai mondir sareng dan kula kun made pak kan bocor bersih made pak biasan sakalangkong panjenengan katen kula kelangkong kiai kan mireng aki tebun panjenengan kiai kendeke ki kiai biasan sakalangkong abah nyereng ki di jom aja kun sakalangkong melo lo dek kiai andi lebih rokok atau lagi kelangkong wak ke sebenarnya ya mungkin lik lik pak combok kula tak ngocak reng pamaroh tak kok tersinggung combok gule cung jang selala tak beri rokok dek kiai na rokok kiai na yampung oh lati mun bedelom kolom oh lati saos pola gule jong ngocok mak nyemak dek kiai na kubah bede todus tok kotok bede kalen rokok wak ke jan keng nyon berkah berkah berok kan iki bede jelen apa kadang-kadang manusia kun mun buto saos bu buru nyabis dek kiai kalau mun buto kiai ini saya kalau mun buto andi nikmat kengai guru nak kiai ini ke pak cek badaki so selender pak ki uning selender bu selender nih ke apa keluar mun buto mun beda celendul bindul buruk sedender lewat keluar bak tereng bak para taso selender dekik mula nyaman celenda masuk boleh kiai cek galak mon butoh mon butoh make busok bui dek kiai sambok sandal luar assalamualaikum kiai Waalaikumsalam sampai luar tunggu kiai ben man engki durahman beda apa man tak langkong kiai keng nak nader kiai tegengan baju kiai keng tolong ku ajunan kiai abu polempolan mon butok saknya masang dal sabuk luar iya man lagi kiai lah iya melon ni panggi iso kiai durahman beda apa man nekanan nader ge ngatur ku ajunan ke jompo iya marah cuma kiai ten gule beda seesok on ka ajunan kiai apa man panjenengan dekik mula depak ke jompo kiai ten gule nyok onna bejaan solawat naria ke panjenengan kiai benyakan kiai pak pak ratos pak polompak tak nangkung nih derin banyak sampai macocong pak iya man lah kiai lah iya melolong perak durahman polan kiai alongku ngake bale mana durahman cantik so kiai na elu mah engkau suruh maca solawat naria benyan pak ibu pak ratos pak belum pak man seonceng berapa orang man ning kateloh kateloh na kiai na mulai dari bokol petok mare isa sampai kol sepolo tak gelem mare kele ngapup ni ngabe remaren kun segalangkong galangkong wage jan salah sandal lagi aina elang ku basa gendak ibu saya nggak panjenengan ngatur longku kiai kudu tanggung jawab pak benih tanggung menjawab keamanannya dijaga kiai menikah cocol baju benih mana apa pak takut sandal gula hilang lagi timun sandal gula hilang panitnya kudu tanggung jawab kudu gentek menikah ini yang pertama bu
tanda pengikut Rasulullah tegas menghadapi orang kafir. Deki depak ke Isra, deki salat pas mari. Nomor 2, tanda umat Kanjeng Nabi ruhama ubainahum, saling kasih sayang pada Islam apa? Akor, rokon, kompak, tidak gontok-gontokan, tidak saling memfitnah, tidak saling menjatuhkan, tapi ruhama ubainahum, saling kasih sayang pada Islam. Tak musuhan punten mun umat Kanjeng Nabi ini kan. Dah masuk aman jadi. Bekir. Orang mangken Pak kadang benih pamarok gara-gara layanan pelian pas tak nyapa. Bener. Salang tebeng. Sampai mangken ini gak musuh gara-gara layan pele ini gak singak benih yang pamarun ini gak benar ini gak punten tak mau jawab pamarun gara-gara layanan partai pas tak nyapa, layanan mandir pas tak nyapa, mantoh amuso somatuan matuan eka musuh anan ni kerep ngani benean bener. Bendera boleh berbeda, boleh. Jaket boleh berbeda, boleh. Kaos boleh berbeda, boleh. Tapi ukhuwah Islamiyah tetap terpelihara, Pak. Nikah umat Kanjeng rasa salah. Tulis saya moso tulis akor Pak gitu. Muntroya ko umat Kanjeng abana bagi umat Islam kudu salang akor, kudu salang niser antar situng ben situng karena manusia kebu tak bisa odi bi tibi mesti butuh pertolongan orang lah, mesti butuh Pak. Kita butuh mangken laku mesti butuh, tak butuh laku 2 malam, tak butuh 2 malam seminggu, tak butuh seminggu sebulan, tak butuh sebulan setahun, tak butuh setahun 2 tahun, satu saat akan butuh. Jangankan perkara yang berat, perkara yang ringan pun butuh teman Pak. Contoh akati orang agele Pak ki agele ini kan contoh demang Bu, orang agele nih ke Bu kotu beda kancana agele tak usah biaya nangki Pak, agele saos butuh kan nama boleh Pak bangun masjid, mushola, jalan umum tak butuh pertolongan orang lain, agele saos Pak kotu beda kancana Pak. Punten tak kok panjenengan ku laku mangki orang agele bi tibian, ada ombak ada angin agele, ada betok ada asim agele, ni ketuliolog lebelen ni kampun para tedian ni kawan. Sabab bedena kanca Bu genjerenten kula sajen atam Bu mun banyak kanca banyak genje masa musuh contoh ning mun tak beri contoh tak kok kurang mantep menika. Panjenengan Pak apa jeung bi tibien dek kanjana dek kanjana apa jeung bi tibien genjerna le situng sabab bedena kanca amakmum oleh betole masa musuh sampai dek kabin nabu orang akabin butuh sakseh tak oleh pengoleh duan somantan uzawwijukum ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw taslihin bi ihsan ya Abdurrahman angkah tukah uzawwajtu eko bein sedokang makabin sakseh butuh kanca sampai kamate napa manusia butuh pertolongan orang lah apa ndemeti Bu pulang dadi bos ki mangken ki gawat pola nanti jas batik sutra nik bini nanti tebek nyap gernyap pola nanti tol pentol
mari lantik biasan bupati gubernur camat kepala desa mun lantik bedol pendol Pak bener pakaian teh putih nang pendopo pelantikan kepala desa songkon putih kelambin putih celana putih sepatu putih tahun ini selebar Pak Edo ini bedol pendol bupati atau camat mun mate yang gue ajas esabe ajas gante kalampi khusus seanya mah labun Pak emoti polan andi tas makriben ekerem banakan Jakarta jangan otomatis tas makoh yang kui malam bisa yang kui siang bisa mun mate esabe tas makoh Pak gante tas mak khusus seanya mah kapas bel so kiai ri setade kare noreng lembe ri akhirnya kiai nah atuwat ke mundir atuwat kapas orang kayak ibu beti baki soalnya buka jura juga kapas lah so kiai bel lagi kata otek ri sengalan tanan noreng ri lembe bener Pak wah pelan tadi Cirebon tadi bos mulai motor panter full AC kena soku gengkun mun mate sabe panter gente kendaraan khusus seanya mah katel kendaraan angker siapa yang naik pasti mati naik mati naik mati belum pernah gagal ada reng soki ada reng miskin kendaraan apa deh mun mati musik kepada La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan segak dinto Pak pula mun deng soki lain tak belum Pak katil petunjuk ya ada nang Innova punten Pak La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah para de Pak kaku pura ni setup so kanjana ambu ege dem aja pindah bemi pindah kontrak habis satu saat kita akan sampai Bu tunggul sereng panjenengan mangken keperapan waiting list daftar tunggu benih hajian melolo panjenengan saya dentos mangken ini kenapa Pak